बीएन मीडिया रे पुणी एक क्लास रे समस्त को स्वागत। आज आम उपाधार गुणन विषय शिखिबा। देखिबा गोटे प्रश्न 22 गुणन 23। यही प्रश्न को आम उपाधार साहाय्य रे गुणन करिबा। एठारे उपाधार हबो उपाधार हबो 20 अर्थात आधार 10 रे केते गुणन कले 20 हेबो गुणन 2 गुणन कले 20 हेबो। वर्तमान आम गुणन कार्य करिबा। 22 गुणन 23। यही 22 आमर उपाधार 20 ठारू केते बेसी 2 बेसी सेथिपाई जोग 2 एवं यही 23 उपाधार 20 ठारू केते बेसी 3 बेसी तेणु जोग 3। वर्तमान आमे 2 एवं 3 को गुणन करिबा। 2 3 6 डाहण पार्श्वर संख्या हेबो। वर्तमान 23 जोग 2 आमे 13 छा जोग करिबा। तळु उपर नचेत उपरु तळ एमिति 13 छा जोग करिबा। तेबे 23 जोग 2 23 जोग 2 होउची 25 गुणन 2। आमर जो आधार 10 रे जो 2 गुणन करा जायछि एही 2 25 गुणन 2 सन केते 50। एही 50 हबो बाम पार्श्वर संख्या। तेबे उत्तरटी हबो केते 23 गुणन 22 बा 22 गुणन 23। उत्तर हबो 506 होची एही प्रश्नर ठीक उत्तर। वर्तमान देखिबा आ गोटे प्रश्न 52 गुणन 47 को आमे उपाधार साहाय्य रे गुणन करिबा। एठारे उपाधार हबो केते 50 उपाधार हबो 50 50 अर्थात आधार हबो 10 10 रे केते गुणन कले 50 5 गुणन कले 50। वर्तमान देखिबा गुणन कार्य 52 गुणन 47। वर्तमान 52 एही उपाधार 50 ठारू केते बेसी 2 बेसी जोग 2 एवं एही 47 उपाधार 50 ठारू केते कम 3 कम तेणु कम हेले वियोग वियोग 3। वर्तमान आमे 2 एवं 3 को गुणन करिबा। 2 3 6 एवं 6 उपरे ऋणांक चिन्ह देवा। वर्तमान होची 13 छा काम तळु उपर नहले उपरु तळ। आमे 47 रे 2 जोग करिबा एमिति केते 47 जोग 2 केते 49 49 गुणन केते करिबा आधार रे जो 5 गुणन करा जायछि देखिबा 5 नुआ हला 45 5 4 रहला 5 और 20 और 4 24 245 होची बाम पार्श्वर संख्या।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ଯେଉଁ 6ରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖିବା। ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 4 ଏବଂ ଏହି 5ରୁ 1 କମିଯିବ। ଏହି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5ରୁ 1 କମିଲେ 4। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଦଶକ ଘରେ ଯେଉଁ 4 ଅଛି 4କୁ 4 ତାପରେ 2। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେତେ? 2444 ହେଉଛି ଆମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 52 ଗୁଣନ 47ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଉପାଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। 63 ଗୁଣନ 68। ଏଠାରେ ଉପାଧାର ହେବ 60। 60ରେ ଆଧାର 10 ସହିତ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 60 ହେବ? 6 ଗୁଣନ କଲେ 60। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। 63 ଗୁଣନ 68। ଏହି ଉପାଧାର ଠାରୁ 63 କେତେ ବେଶୀ? 3 ବେଶୀ ଯୋଗ 3 ଏବଂ ଏହି 68 ଉପାଧାର 60 ଠାରୁ କେତେ ବେଶୀ? 8 ବେଶୀ ଯୋଗ 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଏବଂ 8କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 8 3 24 2 4। ଯେହେତୁ 2 ଅଙ୍କ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳ ଉପର କରି ଲେଖିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେରଛା କାମ କରିବା। 68ରେ 3 ଯୋଗ କରିବା ଏମିତି, ନଚେତ୍ 63ରେ 8 ଯୋଗ କରିବା। 68ରେ ଆମେ 3 ଯୋଗ କଲୁ, କେତେ ହେଲା? 71। 71 ହେଲା। 71ରେ ଆମେ ଏଇ 6କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 71 ଗୁଣନ 6 କେତେ ହେଲା? 6 1 6 6 7 42। 426 ହେଉଛି ଆମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା। 426। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ହେବ এই 4କୁ ଆମେ ଲେଖିବା 4 ଏବଂ ଏହି 2 ଏଇ 6ରେ ଯୋଗ ହେବ। 2 ଆଉ 6 ହେଉଛି 8। ତାପରେ এই 2କୁ 2 ତାପରେ এই 4କୁ 4। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 4284। ଆମର 63 ଗୁଣନ 68ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲୁ? ଉପାଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉପାଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ହୃଦୟରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।